Di mo kapaniwala guys, FX, multi-FX na tayo guys. So hello guys, to-check nga pala natin yung parcel natin dito galing sa TikTok. So thank you nga pala sa Pini sa padala mong to. So unbox natin siya guys. Excited na ako. Ooh, let's go. Balot na balot. Safe. Hey. Ito pala siya guys. Kita nyo ba yan guys? So M-Wave, let's go. Buksan na natin guys. Buksan na natin. Okay. User manual. User manual. And cable niya. Type C. And black box spray. Ito na yun. Let's go man. Sobrang solid na ito. Baliktad pa. Sobrang solid na ito. Let's go man. Ang angas. Thank you Salpini sa padala mo. Buksan natin siya. Yan. So patch 1 and yan, patch 2, patch 3, patch 4, patch 5. Di mo kapaniwala guys, FX, multi-FX na tayo guys. Nasa harap ko na, let's go. Sound check. Let's go, sound check.